अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है फ़ैसला। चलिए शुरू करते हैं जी। इंसान की ज़िंदगी फ़ैसला करने की अहमियत के सबब से अहम है। इंसान को अक्ल दी गई, गवाह दिए गए, उसके सामने ज़िंदगी की किताब खुली है, उसके सामने कायनात जलवा आ रहा है, उसके सामने कौमों का माजी है, मुस्तकबिल के अंदाज़े और प्रोग्राम हैं। वो सोच सकता है, इसलिए वो हक़ रखता है कि फ़ैसला करे और वो फ़ैसला करता है। मगर अफसोस तो ये है कि वो एक फ़ैसला करने की बजाय फ़ैसले करता है और करता ही रहता है और यूँ लिख लिख कर मिटाता है और मिटा मिटा के लिखता है अपनी किस्मत के अल्फाज। इंसान को जब भी कोई मुश्किल और सही मानों में मुश्किल दरपेश आए तो वो फैसले की घड़ी होती है और ये घड़ी किसी वक्त भी राह में खड़ी हो सकती है। हम छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े कारनामों तक फैसलों की मदद से चलते हैं, फैसलों के दम से अरूज हासिल करते हैं और फैसलों के दम से ही ज़वाल। इंसान फैसला एक लम्हे में करता है और फिर इस लम्हे का नतीजा सारी उम्र साथ साथ रहता है। रोशनी की तरह, कभी आसेब की तरह एक बार किया गया फैसला कभी बदला नहीं जा सकता। वक्त दोबारा नहीं आता, ज़िंदगी में कोई लम्हा दोबारा नहीं आता। फैसले के लम्हे कहाँ दोहराए जा सकते हैं। दोस्तों को तोहफा देने का वक्त आए तो हम फैसले के कर्ज से दो चार रहते हैं। दिल चाहता है कि दोस्त को सबसे कीमती तोहफा पेश किया जाए। इंसान सोचता है और सोचता ही रहता है और जब फैसला करता है तो तोहफा देने का वक्त गुजर चुका होता है और यूँ दोस्ती ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दरअसल दोस्ती में तारीफ का तबादला ही दोस्ती की कमज़ोरी है। इस रिश्ते को रिश्वत का ज़रिया ना बनने दिया जाए तो बेहतर है। अमीर और गरीब आदमी दोस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि तारीफ का तबादला नामुमकिन है। आजकल इंसान के पास वक्त ही नहीं कि वो सोचता रहे कि इसे क्या चीज़ किसको कब देना है। इस काम के लिए एक्सपर्ट इदारे मौजूद हैं, वो आपका फ़ैसला करके आपको बिल दे देंगे, बस काम तमाम हो गया। हम लोग फ़ैसला करने का शौक़ तो ज़माना कदीम से रखते हैं, यानी बचपन से हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े बड़े फ़ैसले करे, अपने फ़ैसले, अगर अपने ना कर सके तो कौमों के फ़ैसले, मुल्कों के फ़ैसले। ये अजीब बात है कि हमारी ज़िंदगी को बेहद मुतासिर करने वाले फ़ैसले इत्तफ़ाक़न होते हैं। बस इत्तफ़ाक़न, जैसे इत्तफ़ाक़न नज़र से नज़र मिल जाए और फिर ज़िंदगी भर का साथ, हंस कर या रो कर, लेकिन ज़िंदगी भर। ये फ़ैसला कुछ लोगों की ज़िंदगी में आना फ़ानन नाज़िल होता है, इधर मंगनी उधर ब्याह और फिर बात आई गई होगी। कुछ लोगों के लिए ये फ़ैसला इतना मुश्किल होता है कि वो बेचारे सोचते ही रहते हैं कि इनके सामने बहुत से रास्ते होते हैं और वो सोचते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा। ये सोच उनको किसी फ़ैसले पर पहुंचने ही नहीं देती और नतीजा ये कि सफ़र का वक्त ही निकल जाता है और फिर ये लोग अपनी तन्हाइयों में अपने माजी के मुमकिनात को दोहराते हैं और ये सोच कर हैरान होते हैं कि मुमकिनात नामुमकिन कैसे हो गए। फ़ैसले, इतने अहम फ़ैसले, इतनी देर के फ़ैसले ही बेअसर हो गए। जवानी के फ़ैसले जवानी में ही भले लगते हैं और जवानी सोच विचार की नज़र करने वाले क्या फ़ैसले करेंगे। इंसान को जीने का हक़ मिला हुआ है और वो अपनी पसंद की ज़िंदगी इख्तियार करे। इंसान पर चुनाव का लम्हा ही तो फ़ैसले का लम्हा बन कर आता है और फिर ये लम्हा ज़िंदगी बदल के रुखसत हो जाता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको सिर्फ़ एक रास्ते का सफ़र मिला है। उनको किसी मोड़ पर, किसी दोराहे पर कोई तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ उन लोगों के लिए जो शऊर रखते हैं और फिर चुनते हैं और फिर सोचते हैं और फिर कभी कभी पछताते हैं। ज़िंदगी के अक्सर मुसाफिर सिर्फ आधा सफ़र, आधा रास्ता ही तय करते हैं। वो एक फ़ैसला करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद इस फ़ैसले की गलती का एहसास पैदा होता है और फिर इनकी सोच इनके पाँव की जंजीर बन जाती है। मशवरा देने वाला ज़हन ही साथ नहीं होता, जज्बात भरा दिल जज्बात से महरूम हो चुका होता है। फिर यही लोग सोचते हैं कि ये सफ़र गलत सिमत में जा रहा है, बस अब वापस जाना मुमकिन नहीं होता, आगे जाने का हौसला नहीं होता कि पुराना फ़ैसला ही गलत निकला। तब ये लोग एक मकाम पर खड़े होकर कभी फांसी को देखते हैं और अफसोस करते हैं,
کبھی ممکن مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی نیا رستہ نکل آئے، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی غصے سے، کبھی رحم کے ساتھ، مگر ان کے نصیب میں صرف آدھا رستہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایسے مسافروں کو صرف ایمان کا نور ہی رستہ دکھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ فیصلے کا لمحہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے، زندگی میں بار بار یہ لمحات نہیں آتے۔ صحیح وقت پر مناسب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر غلطی سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے فیصلے اپنی اولاد کی طرح جیسے ہیں ان کی حفاظت تو ہوگی۔ دنیا کی تاریخ کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ تاریخی فیصلے اکثر غلط فیصلے تھے، لیکن تاریخ تھے۔ تقدیر اپنا بیشتر کام انسانوں کے اپنے فیصلے میں ہی مکمل کر لیتی ہے۔ انسان راہ چلتے چلتے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، یا وہ فیصلہ کرتے کرتے بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہشت یا دوزخ انسان کا مقدر ہے، لیکن یہ مقدر انسان کے اپنے فیصلے کے اندر ہے۔ ہم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک آدھ چیز پر غور کرتے ہیں، حالانکہ اس فیصلہ سے متعلق کتنے اور واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ شادی، خانہ آبادی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے حالات جان سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ماضی جان سکتے ہیں۔ اب ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں، یہی ہمارا فیصلہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو فیصلہ کیا تکلیف دے سکتا ہے؟ فیصلے کا اہم موڑ ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں آ چکا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، جمہوریت اور مارشل لاء کا کھیل ہے۔ مارشل لاء جمہوریت پر رخصت ہوتا ہے اور جمہوریت مارشل لاء پر رخ ختم ہوتی ہے۔ نفاذ اسلام کا فیصلہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ نفاذ اسلام ہو چکا ہوگا، مارشل لاء اپنی طویل شب غم گزار کے جا رہا ہے، جمہوریت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اس فیصلے کا اعلان ہو چکا۔ ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں، بہت بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے، زیادہ فیصلے، فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں، ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے، یہ وقت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ صاحبان بصیرت غور کریں کہ ہم کیا فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب غیر معینہ مدت تک فیصلوں کے مقام پر نہیں رہ سکتے، اور پھر ہمارے پاس فیصلے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ حق۔ وقت اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، ہمارے فیصلوں پر فیصلہ۔ وقت کے پاس آخری اختیار ہے، آخری فیصلہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بہک نہ جائیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے۔ زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے انسان کی اپنی رخصت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور پھر سب فیصلے اکارت، سب حاصل لا حاصل۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔